খাস কাজোড়া এলাকায় তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে উত্তাল গোটা এলাকা। চলল গুলি। মৃত ওই তৃণমূল সমর্থকের নাম ধরমবীর নুনিয়া। জানা গিয়েছে গতকাল রাত্রে হঠাৎই বেশ কিছু যুবক মোটর বাইকে চেপে এসে ধরমবীরকে আক্রমণ করে তার বাড়ির সামনে। বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি চালায় তারা। ধরমবীরকে বাঁচাতে গেলে আরো দুজন আহত হয়। তাদের দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জেলা পরিষদের সদস্য জানিয়েছেন হঠাৎই রাত্রে গুলির শব্দ শুনতে পান তিনি। ঘটনাস্থলে এসে দেখেন লোকজন জমা হয়ে গিয়েছে। গুলি লেগেছে ধরমবীরের। আক্রমণকারীরাও তৃণমূল সমর্থক বলে জানিয়েছেন তিনি। তবে কি কারণে এমন ঘটনা তার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। এলাকায় বসানো হয়েছে পুলিশ पिकेट। 3-4 दिन पहले उसको धमकी दे रहा था। तो हम उसको घर पर जाकर, मेरा जीजा जी हैं, तो हम उसको घर पर भी जाकर बोले कि 6-7 बजे के बाद मत निकलिएगा। तो उसको अपना कारोबार अपना करने के लिए तो रहेगा ही। और हमें सेकेंड शिफ्ट डिप्टी था, हम डिप्टी में थे। तो उसी टाइम में मैंने कि जब हम डिप्टी जब आए तो देखे थे मैंने पूरा शोर शराबा हो रहा था, पुलिस घूम रहा था। तो लास्ट में एक आदमी ने बोला कि नहीं, जो धर्मवीर को से गोली वोली लगा है, उसको 300 गोली लगा है। नेताजी के पास में मैंने कि भेंट किया तो